tena jakide on behalf of Nagaland Assemblies of God Council, Ron Kivi Hule Peni, Bara Abni Khan Sob Logade, Salam Jonai Dibi Koigena, to Kuabra, to Salam Jonai Diase, Aro Moelaga on behalf, Aro Mission Board, Nagaland Assemblies of God Council, Palibarabi, Sob Kia Salam Jonai, Pratana Burigina, a dialogue session de Javo. Eternal God, our loving Heavenly Father, I'm so thankful to you for having brought me here along with my friend and companion and media person to attend this women seminar. Father, as we have gathered here, I pray and ask of you that you will use each one of us, especially the resource persons who are going to teach your people. Father, we see in the Bible that when women are enthusiastic with you, when women take courage, when women take steps, things change and the church grows. And so, Father, even as they have gathered here to learn and to go back to their own ministry, to go back to their own churches and implement whatever they have learned here, I pray and ask of you, Father, that your Holy Spirit be with them. Let them to learn and go back with fire. Attention span एकदम कमती हुई जिसे बोले भी इतना उठा पीछे तो दारू ने दिखी जाओ इतना बड़ा हाँ ने दिखी जाओ ऐसे देखा मन दे रखेगी ना मन खुली कि ना खुली भी दे तो इतना को बोले थे क्या तो balancing ministry, family and personal calling इतो मुहाने भी सब बोले से तो मुझे को बोले ला था क्या ना जाके दे एक बार अपनी खाना हाथ सब बोले मुने से मुखाना मजोरे माइकी किमान full time ministry दे काम करे से तो खाना हाथ एक बार साबुन मन दे ओके ना वे full time ministry दे थे क्या खान पिछे thanks पिछे दे आरु माइकी कुन homemakers body boy गिना बच्चा family मोटा खान के साइड थे के homemakers खाना हाथ साबुन मन एक बार ठीक है से तो इतना तो माकी कौन खान apart from होय ministry सब ministry दे involve बसे तो करनी दे से और सब family भी साय as a woman as a wife as a mother मोहन सब family तो सासे बोले भी और apart from that और profession personal calling पेट पाली बोले लगा और office खान दे जाए की काम दे जाए तो खान एक बार अपनी खान ना हाथ सब बोले बोल ठीक है से कुम्बादो उतवी नो थाई मन चलत ना बोले भी मुखान किमान जोन इदे ऐसे सब मनोबे इतो इति दे ऐसे तो मुखान सब ministry दे involved था क्या मनो खाना से मुखान सब गोर family इतो था क्या माकी खाना से और मुखान लो दे वेला दुनो होय हिलबी त्या दिन दुनिया अलग खालो दे इता तो और apart from family इतो ही ना और पेट पालू वाले करने ऑफिस से नोले की निगा काम करे हंबे इनका पिछी ऐसे तो अपनी की जगह दे थकेले भी ईश्वर बरा अपनी के काटी रखी के ना से खुशी करी के ना ईश्वर के थैंक्स दिया लगा दिखाई के ना मुखान ताली ईश्वर के दिबो दे मुखान माकी ईश्वर बरा मुखान के इधर दुनिया दे माकी कुरबले दिबो होई ना पताई दे खुशी करी ना मुखान लगा जगह इधर ऑन द रोड कुरबले मोले से मुखान बिशी तो सर्कस तो मुखान दो इधर इन्हें खान दो नहीं निदिखियो वाला मिलबी मनोरा क्वाला खानब्रा जानिया मिलबी इन्हें मोंडे पिक्चर इमेज दिखी था क्या इधर दो जोकर इधर बड़ा बॉल बिशी लोग इन्हें का मुझे इन्हें का क्वादम तो सब बता दे दो दिखिए ऐसा ना वैसा बातों ने दिखी लिबी बॉल बिशी दूरी ने चे बॉल तो नहीं गिराएगा ना निका राउंड करी ने ना करी थे के नोए इतु निशना मुखान लगा जीवन दिवी मुखान इतु ministry होबी मुखाना family होबी
mokhana personal calling holbi ekta ge ne girai ge ekta ge ne phelai ge sob to ekta maki hoi ge na isor bra apni patha de itu kurubole paribo lagi aru itu kurubole pare mokhan de isor bra itu mokhan ge di ge na se multitasking paribole laga isor bra itu mokhan ge di ge na se de itu ra mokhan itu de aro deep jai ge na bujibole koshish koribo mokhan Ecclesiastes chapter 3 di dikise sob karne humoi thake enega mokhan sob jani thake itu nishina isor bra ki season de ki jaga de ki sal de apni ge rakhi na ase itu bujibole mokhan bishi lage maiki khan do kiniga ase niga koi thake maiki khan hi mokhan la years mokhan la life dar bishi precious ase de kakus fale hobi mota khan do no puri jalebi takhan they can always sao pichi holibi kun hoi jai lebi maki khan do purea fale lebi fat kuruba lage nishna kile kole mokhan la years bishi precious ase do na mokhan do sadi bi hobo lage bacha bi pabo lage gorbi sabo lage utu bi kuruba lage itu bi kuruba lage iniga maki ekta do iniga ase de tu mokhan understand your season in life isor bra apni ge ki sao mokhan years mokhan season ke itu buji pabi mokhan itu buji paisho gole kushi kurigena itu maiki kurigena balance kuribole paribo holi mokhan kitia itu no buje ini jese alchi lagi ja nolibi aya kile moi na pare kile moi no ho iniga hobole bi bishi dorkar pai jai de itu bra mokhan sob moi laga season moi kite esi do buji pai gena mokhana life itu do balance kuribole mon jaise mokhan first dikha do ministry niga dikhese balance kura de tu ministry kole do ke ase serving service ekjon ge hohai kura laga isola nam de itu ase na First Peter chapter 4 verse 10 First Peter chapter 4 verse 10 tate kiniga kushe Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Isor bra mohan ke sob ke gift to di na sde. Kunbi isor do moi ke kubi gift dia na ina ko bole manu nai. Kile kole isor bra sob ke gift di na se. Kumba ke utu paru bole kumba ke itu paru bole pare ala do alak ase bole sob manu ase. Tu itu do loigina ki korbo mokhan itu do loigina rupa bole la no hoy itu do rakhi thagigina Jesu Christo rajya aram bitage dibule la no hoy lebi itu gift to mokhan dunia de thage dem de ekjon ke serve korbole itu karone itu isor bra mokhan ke gift digina se itu mokhan through ministry do cholai de aru kitia mokhan itu cholabo tate bra itu multiply kore itu do aru Tala light or shine kure. Dubra mokhan ministry itu do as a Christian woman or especially as leaders mokhan ministry itu do ministry to charibi itu do nokurili bi hobo enega to kobole na pare itu do ase de itu ekta mokhan buji bawole mole se mokhan family itu saishu kule ki ase isor bra itu dunia punai gina so tik thak punai gina Manu puna pichide isor bra ki kushe Adam bra isor mode moi ekla su alchi huishu nega kushe Bible de mukhan sadan de nega kushna ko nai do na lobi isor bra hi mota ekla thagya do thik no hobo moi maiki punai dibo tai lo de ki loge de compatible partner koigina thakibole punai dibo isor bra hi punai dishu do maiki do Isor Adam bra isor ge mangya lan hido isor bra konai chide mukhan ge na ma ge han inega hoye na isor bra family itu blessed kor dishe mukhan sob gor thakya maki mota bacha thakya do isor laga kam ase isor bra itu blessed kor dishe na aru itu mukhan family ase karne family tati bra morom ke ase itu jane de acceptance ke ase itu jane mukhan khushi kurigina ji bole ke ase itu do family mokhan kitia mokhana family tu isor bra kinika ji bole dishe tate thakibo isor kotha te thakibo family tate sob se khushi thakide to mokhan family tu ekdam important ase goina jani bole mon ase
aro next to ki dikishe kotha balance kora de ke ase bol ekta du ministry na bol ekta du mokhala family aro bol ekta ke ase hai personal calling itu de mokhan sabole mon ase du mai di mokhan ge buji pabole dibole mon thakya do ki jane kuma manu do homemaker thakya do homemaker khan hat uthabi ko adam de no thaile bi hoi jabo naki sorom bi khai ine aba bi thakibo pare hole bi no hoi de homemaker kole bishi damor ase apni khan ekdom sacrifice kori na itu god utha ase do itu boch to utha ase do to apni nijor ke itu isor pra apni ke homemaker kona rakhe de khushi pai gina isor ke thanks dibo lage aru itu jaga de boi gina tade bloom koribo lage isor pra apni ke professional life pet palule la rasta alag khuli gina thakile tatibi apni tade bloom koribo lage na mokhan bloom where you are planted koina bishi koi no hoy aru maki khani itu kotha bishi cholai na isor pra apni ke put rakhina ase tate apni la sundor ro tate pro kolabi inega koi theke do idu nishna kutte ase tate khushi koi gina tate hi apni laga sundor ro baki to sundor ase to isor pra sundor kori na punai dishi do to apni la sundor ro tate dekhai dibo lage de tate thakibo lage homemakers khan mokhan maki khan to bishi complaints bishi thake as women to gordi thaki gina maki ama kori thake khan na complain do aya mula satni to inika korese ido office ti kam korese tam khaman pa ase inika complain kore na aro maki kun khan professional life thaki gina hodai office ti jai gina kam kori thake nolibi business ki jai gina taka paisa karne nega thake aro tu khan pura kine ko aya mula satni to iman arambra gordi boigena bacha khan ke sai gina tala mota ke sai gina aya moi bi tai nishina gordi aram pra thibole mon ha ekjon bra babe ekjon hi man bhal ra ji ase ekjon bra babe bo ekjon inega babe bolibi nishna in the end mohan kun khan bra aya isor bra moi ki homemaker hobole dishe itu khushi bra loy nolibi aya isor bra moi ki aro pet paligena mula family ki bi support korobole rasta kholi dishe tate khushi thake itu maki khan itu khan hi apni homemaker thakibi apni professional life ti thakibi tate khushi kurigena apni la sundur do ola bole pare de itu bra mukhan sob personal calling ko de apni apart from apni la gor bra bahar de kam kuri thakile bi hoi itu khan apni bahar de kam no kore karne kitabe apni nijor ke chutu no koribi na kitabe aya moi de ko bi na para maki ase inega no koribi boli this is my personal calling moi gori boigina gor sa itu isor bra moi la personal calling de itu ase inega khushi bra lobide goina mukhan first itu hoi des de to mukhan kiniga itu balance korbo ministry family aru ki se personal calling na kiniga balance korbo itu bol de kiniga ne gerai gina duita du ne tinta bi choli thaki bole kiniga paribo itu mukhan alop hikibo de mukhan na tumoi itu korbola karne first aru age de exercise kora nishna mukhan exercise aru ekta korbo de mukhan la matha bi uthibole dibo na mukhan la brain bi to ine babna korbi moi aji ekdom khushi kuri gina apni khan no de aya de taka paisa bi shani she moi na moi lo de inega hoi gina ekjon ge moi bra 86,400 rupees so ke khushi bra aya la khushi bra ekta dishi de moi na inega kuri gina moi du dishe holibi itu do apni laga osor thakya managi dibole na paribo apni la bacha ke phathai dibole na paribo bank ti dibole na paribo nolibi investment khan itu korbo na paribo libi moi apni ke paisa de da apni aji do itu cholai dibo lage na apni no cholaile itu paisa do kali do khatam do moi loi lo baru de nega kule apni 86,400 to loi na apni aji ki korbo ki kinibola ase kinika spend korbo ase do exercise korbi do exercise korbi ekjon ke nokobo itu bra apni kore dam di aya mondi fat ki lage se to aibo do to itu korbi de lukai na likhibi 1 minute দিব দে
aru apni khan itu cholabole na parile ma aru luilo de kuma do bishi ulai jise pare na kuma do nega alak alak thakiba holibi itu doni mukhan exercise se aru moi iman duni do no hoy sab ki dibole pare bole to osa di do dibole na pare bole ni babna bra do didi shina sab ki hoy to itu exercise itu mukhan ki buji ule dibole mona se bole do itu do puisa bra bi aru itu hi ekdam value as de itu value to ke se bole do itu ke se jane thakiba na kuma do time humoi kidas de to isobra mukhan sob ke idu dunia de thakya manu sob ke hodai din kiman khanda de 24 hours de na tade 86,400 seconds idu mukhan sob ke hodai de she so to jai ga do mukhan la jivan do time de jase na itu as de to mula mota mujin I take it and baby koi tegishe life is unfair na thakya mano khane bishi thaki jay aur dukhya khan dor bishi dukhya aur aya life timan unfair as na koi muju ni lega kotha koi tegishe to hoy life to unfair ase kulibi ekta fear de ke ase kul iso do time do manula status saigena manula gyani saigena de na sob ke ki de sob iki ase na ekta fear ekta thagile do time idu do isodo mokhan sob ke iki de de idu do mokhan etia US te president thakya Donald Trump thakibi noile mokhan la prime minister Narendra Modi noile mokhan la chief minister Nifurio takhan do extra time ase takhan karna alag ekta nai do takhan sob idu humoi ase aru idu dunia de sobse dukhya big magina khamanu idu bi same time isobra sob monegi tishide itu bra mukhan kiniga itu time cholai itu janishu bole mola life to kiki balance korwa lage bishe mukhan kiki se ministry family personal calling na itu balance korwa la pares na nai mukhala time bra jani jabo de itu bra moi itya mukhala session di do moi duita agi di do kiman bishe moi pasta na le itya do second session bishi do bra moi duita de namai dishe kati dishire na to duita ase to first to moi time management effective time management itu ko na mona se de to itu program de apne khan itya na parle bi when you go home or jadam de apni la time kine ka chola ek bar sai se de iman baje di uthe ma baje di ne ka kam kore ne ka na time audit kurbi kole apni moi do mola life to balance ase nulu bi moi din kunche moi de no aru koshis karo lage do apni nijor jani jago de अपनी ला जीवन दा अपनी जने से तो अलग मनु दो अपनी निजोर के जन निशन ना जने इतु निजोर ही बुझी जाओ दे इतु तो मैं होमवर्क देस दे तो मैं इदे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इति कोलो मन से मखान एक दिन दे किमान खंदा थके पिछे 24 hours ना तो 8 किमान रा 24 होए मल्टीप्लिकेशन टेबल 8 3 ना 8 8 8 ऐसे तो सोस्ताब्रा 888 rule ko na jani jani de atta na to ide buji jawo de first to at khanda idu do ki karne ise kole kam karne work idu karne se to iso do jisu do dunia pona dam de ki punai she din punai she to na sun tagi she daylight tagi she to daylight to ki karne se काम kurubole garne se to isola purpose to mukhan ye काम kurubole daylight te idu dishire moi idu quotation do chukri thege nam didishe aru moi du na phaure du ekta niga dekhe do tu tati likhi na thakishe work is a blessing not a curse mukhan babe kam do idu do curse nishna kam bishi thakile do kulibi kam do blessing ase ni ko kishi isor laga ashish ase na tu kam do isor do mukhan adam eve pra pap kore garne kam do dia nai do na kulibi adam ki puna adam di kam do tagish na nai already kam do tagish do aru isor do manuge unai gi na jo garden of eden de idu kam kurubule idu saule rakish do tu mukhan manu no puna gi di kam do tagish do tu mukhan idu buji pabo lagi de kam do blessing ase curse no hai na idu mukhan
বুজি পাব লাগে দে মুখান কাম কৰে দেহে তাতে we can reflect isor du kun ase du mukhan isor du kam koishi du na edu nishna mukhan bi isor nishna kam kurai do reflect kurugule pare laga ekta ase de mukhan Christian kurina thake de mukhan na work ethics mukhan laga kam tade right manuge mukhan Christian ase nega jani bole dibo lage edu ekta ase de 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 de 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 tade mukhan kiniga dikhe kon manu kam nokure khabi kuishna na khabi kuishe na khabi kuishu na to apni bhuk lagile apni khabole segule kam bi korbo lage to kam do itu do mukhan do divine mandate ase de to kam do blessing ase kam do lage to mukhan buji pabole laga dangor ekta ase de aru moi de kam do ekdam lage de important ase de nika kwa de mukhan especially as women maki khan ge duita kobole ase ekta do ke ase kule do mukhan maki khan buji pabole lage do mukhan kam kite work nika kobo work tade do bacha do maki bra pai na mota bra pai maki pai na to kun hi bishi bacha sai maki khane bishi sai do na dudu nyom he se do so ra nika bonai dishi do to mukhan hi bishi bacha sai okuma do ulta bi hobo pare libi nyom de do maki khane bishi sai do to mukhan maki khan idu especially idia generation de ekdam advanced ja lo de aru bahal bi biya bi ai jai to idia do professional life thake khan maki khan do bacha lobole mon nai bacha loishi kore do tala professional uchibole na pari jabo dorkar hoi jabo na tala life independence idu atage constraint kora nishna babi jai ine han bi bishi hui jaise idu mukhan advancement de bahal lo de biya bi thake ta to moi de kun khan maki se aru hoi kumo to apni khan de already apni do bacha khan dangor hoishi apni do maybe this is not relevant apni karne mon relevant no hoy nulibe apni bi bacha chukuri ase na bacha chukuri ke hikabole ase do nulibe apni leader ase leader de apni la church te apni la circle de maki alak khan itia maki sadi kurina thakya khan bacha uthai thakya khan hikabole ase do itu bra mukhan ei du moi karne no hoy iniga na babibi aro moi itia hiki thakya do moi karne no holibi alak manu karne hikibole parese iniga janibi de to maki khan kun especially bacha chutu thakya khan sai thakya khan ge mukhan ge ekta jani bole dibole mon thakya do work kam idu kwa de apni bacha ge sai thakya tai ge gusul kuri di thakya tai ge feeding kuri thakya tai laga diaper change kuri thakya itu sab to kam ase itu to bishi damor kam ase goina apni ge itu embrace kurle dibole mon jase de mukhan itu kure de bishi damor kam ase pichi de mukhan itia do since itu do parenting seminar khan no hoy moi tate man iniga na jabo bolibi moi khan maki hoigina ama hoigina itu kam kushi koina kura de bishi bhal bishi ase de itu pra moi tu bacha karne moila ki kobo security field de manu logo de jaule na pare moi tangkha kam kumti ho jise ki iniga na babibi aru like if apni to struggle thagishi gole do counseling khan karne holoi jabi na avenues khan ase de ro apni ama kuri thagya apni maki ekta thagina itu bacha ge uthai thage de itu bi kam ase apni la 8 hours te itu bi gindi kurbi goina moi itu bi koi des de aru second do kam itu de ama khan maki khan ge ki kobole mon ase goile do isor do tai 6 days kam kurishi do to tai tala kam khatam ha jan de kineka gushi mala kam do aju do puncha nai aji do kam do biya gushi ineka gushi na isor do kineka gushi tala kam khatam ha jan de ek din de it is good question hoy tai tala kam sai geno khushi paishi do na tai to khushi paishi to itu to moi to bahal kam kurishi ineka gushi na itu nishina mukhan maiki khan mukhan ama khan bi maiki la kam do khatam no hoy do apni no humai na kam kuri thagile go olai thagile ase itu na mukhan itu buji pawo lage ineka hoy gina no huma gi de isor ke aji ki kam kurule dishe thanks itu gratitude itu thakya do bishi bal ase de itu gratitude itu do apni la
mind karne apni la mental health karne bi bishi bhal ase de apni la gao karne bi bishi bhal ase de aru itu to it's a spiritual practice also isor kinika kurise itu nishna mokhan bi kinika kurase na itu bra mokhan kwa nishna maki la kam to khotom hi nohoy lebi isor bra din thakada din di kam kurule ase do din khotom ha dam de apni la kam khotom ha dam de khushi kurigina apni olop hobi bishi hobi ki kurule parise itu karne isor ge thanks kurule la adat itu bhal thakile to bishi bhal ase de koina koi des de to first aid to mokhan kidi jaise work kam di jaise de to aru kiman ase aru 8 kiman ase ekta photo mise aru duita ase na to ekta aru 8 to din la pichi dikhi aiye rati to isor do sun ekla puna nai daylight ekla puna nai tulibi aru isor bra aru ki punai se tai rati punai se tai moon stars khan punai dise ki karne tai do rati do punai dise rest kro la na mokhan ge aram kro le punai dise do itu bra mokhan first aid to kam di jaise de apni ki kam bishi kore tula pet pali thake to apni ta bacha sai thakile bishi do tati jai thakibo na to kam itu ase aro next aid to rest it was there rest itu do lage na to mokhan dikhiye ki isor ro 6 din to kam kurise 7 din di tai ki kurise rest kurise do itu nishina mokhan aro isor lo right to hikibo lage rest korole du janibo lage aro mokhan dikhiye ase 7 to 49 itu kam kuri thakina 50th year to ke ase aro Jubilee, year of rest in Igasato. Tumukan isur nishna, itu rest, the principle of rest, itu do lagi de. Pacha khan do dangor hoi jawo. Kam do manu nokurle tai ni rukhi jawo. Bulibi mukhan rest kurile hi mukhan takot thakibo, jiwan lamba thakibo. Itu bra mukhan amma khan nijo la gao ge bi morom kurigena rest pi kurule, itu bi janibo lagi de. Mukhan kitia rest kamti hoi jai. Mukhan kitia bahal bra humaule na pari jai idu bahal bra no humai kla no hoina idu apni laga mental health bi affect koi jai gussa bi bishi uthi jai bahal bra no humai le do gussa bishi thake do aro apni la spiritual life bi affect hoi jai apni la gao bi bari nishna idu dorkar hoi jai itu bra mukhan rest idu healthy rest thake bol itu bi ekdam lage koina kumba bishi kam kura manasa nai de workaholics kan kam no kurle bhibole na pare manu kan thake do na no hoi hule ai moi tu jisu nishna gurubo guna babi lubi isor ba ki hikaishe tu gurubo rest lagi rati bi ase nega ko nijor ge de na hona kam do ikun hoy kali bi kam thakibo libi aji la din do hoise inega nijor ge kotha koribe de aro rest itu do lage de to 8 bita jai dise 8 kiman hoise ja do last to ekta issue na to aru man bal no hoy isor do mokhan ge din rati at khanda kam karne aru humawole itu karne ekla mokhan ge puna nai hulibi aru kiman khanda ase aru 8 ase do to 8 hours itu do aru mokhan rituals mokhan alak guru bole pare mokhan hobbies khan mokhan self care kuria mokhan la family logodi homoy spend kuria sathi logodi khushi kurigena lukpa ministry kurubole itu karne bi homoy ase do na noy na homai thakibo aru kam kuri thakibo itu ase ini gone man achi noy na homabo kam kuru emman achi bulibi tadi aru ki ase at khanda thaki de khushi pabule karne bi tate ase do mokhan do social beings ase isor brahmakhan ge ekla thaki bole la manu ininga pana nai maybe manu logodi thakishi kole hi khushi to pai na uthi bole pare jenu ge to itu karni bi aru isor bra rakhi digina ase do at khanda ase de tumukhan tate at khanda tate mainly rituals sakya tate bra aru apni laga family time apni laga gor manu logote khushi kurigena time spent kura prayer time nile ikilo discussion time kura khan picnic khan ja vacation khan ja nile apni ministry itewe apni khan kinega idu organize kurise chuti time kiba kurina kurise no hoy
na ni andaz ra kurise chuti ase na leaders kan ba itu time to chuti ase ama khan bi time pabo bacha khan chuti thakibo bole itu organize kurisi do itu nishna rituals itu khan do mohan plan kurigena mohan calendar do ki karne ase chola bole karne ase do calendar do saigena o itu iman din din inega itu chuti pabo mohan jane do itu to sunday ase itu saturday ase itu chola bo lage mohan itu calendar do cholai gena tate schedule kurbo lage itu to moila family karne itu to moila ministry karne itu ঠিক এনেকা যাইছো কলে do mokhana rituals ak khanda thakya tate aru bahal bishi paribole laga itu bi ase de koina mokhan dikhi ase de to moi itya kwa de effective time management itu koisi de ekbar sab uthibo ta to photo moi dise ekta to photo moi share itya ekta part ase to itu do ki ase kole do set priorities itu ko mon ase de Holibi amoi itia agi di kui lao do apni khan bujise na gor ja piche de ki korwa lage nijor laga time do sai sabi de moi imam baji di uthe imam baji di tu kuri to ekbar rough audit kori sabi bola apni buji jawo moi do kam hi bishi kures na huma hi bishi huma asna na moi do ministry de ekdom gor no boy ke ministry di jas na moi do ministry karne time na de na mola gor de thake na কি আছে আপনি কিনেকা মন আছে আপনি নিজর কি বুঝি যাব দুবরা টাইম অডিট ইটো করিবি দে আৰু 888 হইছে বনিবি চপ চপ 8 hours দিও নহও অলপ তো ওপৰ নিচে তো হবো বলিবি আপনি বুঝি যাব মই দিও অলপ ইমপ্ৰুভ হ'ব লাগিছে ইটো জানি যাব ইটোবৰা ইটো করিবি দে আৰু এতিয়া সেট প্ৰায়োৰিটিজ ইটো কবলে মন আছে তুমখান মিনিষ্ট্ৰি ফ্যামিলি আৰু পাৰ্সোনাল কলিং এনেগাস না moi de alop inega kurina kobolo mon thakya do first things first inega kona mohan idu kunena no hune do kotha oi idu first things first idu ko do ase to moi idu aru moi idu kwa de na babi bi de idu to ministry do idi nai inega na babi bi bole this is the first place of ministry do ko shuru kore kotibra gorbra na family first as day family first aro ministry to konishna it starts in the family as day apni bahar de jaigina man prachar kuri thakile bi apni nohumai gina what all over the world thakile bi apni la board e apni do ministry kore na parshi bole do itu do zero hoishi do na nohoy itu bra mokhan family is the first place of ministry itu bi mon de rakhibole mon ase especially bacha chutu thakya khange idu jani bole di bole mon ase to mokhan kitu priority kitu first koba lage do ekdam jani bo lage laga ase de to mokhan di maki khan ase dura maki khan ge kobole mon ase na to mokhan na family dibi hierarchy thake to na upor niche to family di to kon thake mota maki bacha khan mainly idu thake na to mokhan laga first priority to family di kun ase as a wife kun ase mota asu do apni widow ekta thakile to alag kotha apni widow ekta thakile apni la bacha khan apni la priority hoi jabo na holibe apni mota thakishi gole do apni la mota idu na pharibo lage de mokhan maki khan your husband first apni bacha first issue kole do itu to ulta hoi jise upor niche hoi jise apni maki mota relationship ba dekile bacha khan do kun kesa ase bacha khan do church leaders kan yes of course it be sai bahar de be sai but first so gorde amage baba ge sai do they look up itu ase do itu bra maki mota apni juna relationship to number 1 ase top ase inega buji pawo lage de itu janiwo lage do mokhan bishi important ase gona jani bole dibole mol ase mokhana relationship mokhana mota lode thik thakya do itu bishi lage de to mokhan maki khan mokhan itu spiritual setting ase jura moi itu la example khane koilo de maki khan kitya mokhana relationship mokhana mota lode thik nai hoi jai mokhana coping strategy mota khan do bishi do addiction si jai mokhan maki khan do bishi do ki di jai jane na jane
or especially isor jana manu khan do ki kure mokhana coping do ki ase spiritual coping as de na mokhana do buji pabo lage de idu do of course this is the best coping mechanism aya apni la mota dijon relationship biya ha karne apni addictions fale jeshi gulo do ishi do dokar ase to lebi apni isor logade apni spiritual side pra cop kurila do bhal ase de I'm not saying that is bad lebi mukhan isor fale kurubole lagya aru mangso dibi kurubole lagya idibi thake de idibi mukhan buji pabo lage na to kitia makikta tala relationship gode mota lode ba na thake na church ti man active kurigina ministry family to neglect tala mota to ki hasna janigina church kule something is going wrong na mukhan do buji bo lage aru mukhan nijorwi amu itu do coping resni ki itu janibo lage koi iso lobra khushi pabo manu lobra khushi pabo kolebe apni fasting jabi prayer center jaina thakile bi apni gor jada ni do kun gilu pawle se angel ekta na thakibo do apni lo motai thakibo lasi do na aru ki bra gusa hoi jai ki bra ki pitue kuri thakibo lasi do pattern do itu bra mukhan itu buji pabo lage de to mukhan first Peter chapter 3 verse 1 and 2 mai tadi kuri dole monas de ekbar first Peter chapter 3 verse 1 and 2 na mukhan lo majudi kunba manu mota mukhan babna nishna isubra mota ge thakibole laga tati na thakigina mon duk thakya maki khan thagi shikure do mukhan idu moi kuri dibole monas de wives likewise be submissive to your own husbands that even if some do not obey the word they without a word may be won by the conduct of their wives nega dekhese mukhan bidu moi verse 1 de kuri dishide aru 2 de when they observe your chaste conduct accompanied by fear na to mota thik rasta de isor ge na janala rasta de thakile bi mukhan maki khan isor ge jana maki khan mukhan isor kotha di maki ekta ge ki kurbi ko ase itu de thakishi kole do itu bra jiti bole pare bole labi takote do isor lo daise ro isor bra neka kam kuria laga instances itu khan bi thake de tumai de example ekta ama ekta la kole mona se to mota bra bishi mudu khai bishe tu mudu khai ge na man mare na aru church khan bi jabole na de prayer meeting khan bi jabole na de to itu ama do mondu kuri ge na mota bahar jeshi gulo do mota la kapra do legena duri kena suku pani giri kena oh isor muna mota la mondu change kuri dibi kena tai pathana kuri thege bishe to isor do tala pathana huni digena idu baba do mudu khando na khai jegena piche di do amma ekla nuhi gena mota bi tai lo deniga mili gena ki lo de church ti jabo aru isor prochar khan karne jabo niga isor braniga kuri dishe kugina itu kisabi huni thake na ebi itu amado kiman duk kurishe ekbar pathana kure karni duibar kure karni nohoido lebi she persisted aru itu do ekdam faith lage mukhan kumba do alchibi lagi jay lebi to amado tai laga bishwas sun chalegina tai inega parishe aru isor bra tala life te inega kam kuri de laga itu ase lebi aru kumba do avenues alakpi isor bra mukhan dikishi gole do bible de isor bra healing kam kure khan do isor do sob ke same healing dishna na alak pra heal kurishe un gibi same bra heal kure nai do bible tik pa puri sabe do na kumma ge do mati bra sukudi chui dishe kumma do pani di gushishe alak kumma do kotha bra heal kuri dishe alak asido idu nishina healing bi avenues bi alak thake itu bra pathana bi kurbo holi bi kumba daro avenues alak bi bisarbo lage na to inega kwade counseling itu bi itia mukhan din dunia thake itu de counseling bi ekta avenue asde koina apni khan ge bi itu bi koi desde to ekta ama brahman mondu kurina koi de gishi itu amado church se kam kura laga maki ekta asde to church ti kam kure laga maiki ekta se tai to misur ge morom kure church ti ai thige kintu tala mota do church ti bi nahe na christmas khan bi nahe inega kuna tai bishi mondok ina hoina mui to kinika hobo mota bra inega church na jabra aro bacha khan bi
church TV na jai mui bra koile be kotha bi na mane kine ka hobo to amala chinta to bishi dangor hoina thakia nika thakise to sometimes idu khan bi counseling khan bar bi help bi kule pare to ko nishina sometimes isodo apni la prathana idu huni gina tate bra kam korbo sometimes isodo alak rasta bra apni ge idu kholi bole thakibo itu mokhan isor la gyani uki gina inega korbo lage aro kitia bi moi ministry kurase itu hi alak ti itu charibi mala gor manu to charib iniga hoi holbi moi konishna family is the first place of ministry itu asde itu bra itu mondir rakhibi koina akoi desde so first to relationship to kun node tik thakibo lage bishe gorde husband node de mota thakya manu khan do mota do number 1 asde mukhan itu janibo lage piche dekho na ye baccha khan aye itu piche de mukhan do ulta nokurbo lage de to aur ek bar uthibole mon ase ekbar uthibi to oi uthikina ekjon ke cho mota ke na phaubi de ni ko bi oi ni ko bi na kuri na boi jaw de aru mukhan maki khan ekta kure do mukhan la mota lo de tik noile mui ekta do spiritual coping koishina spiritual coping itibi kure ekta do triangulation with our children mula mota lo de relationship thaki bole do mula bacha lo de ekdam na bacha hi apni la mota nishna inega bi ishi attach ho ja itibi thake de itibi mukhan buji pawo lage na ole oh mula relationship mota lo bra na pa do mula bacha lo de ishi niga hoi jase inega mukhan buji pawo lage de nijo ge to second do mukhan la bacha khan ase inega kushi do to mukhan sob iti do sob sadi ho khan na sadi no khan be se juwan khan be kumma do juwan khan be se na kinega bi juwan thagili bi apni sadi hushi gulo do same iti apni be experience korule na to bra koi di bode to mukhan family itu de manu kinega ekta manu do dunia de adam de chutu kurigena pai school ja laga time thake dangor chokra chukuri hoigena ichite ama baba hoigena lasti to bura buri hoigena mukhan buri jai na itu nishina mukhan na family life tibi itu cycle thake goshi de to mukhan itu moi agi de kwa nishina every season ase aro especially mukhan maki khani itu ekdam janibo lage mukhan asal mukhan season to do ina hole mukhan balance kurbole mukhan karne sosta hobode kwa nishina itu mukhan bujibo lage de to first to family apni sadi hadam de first to case honeymoon season newlyweds maki motakla thagaram de na pichide kun aye bacha ibo do to bacha 0 bra 3 saal tak thake time moi kon parenting seminar no hoi jo moi man na jabode opori koi dese to bacha do 3 saal thake tak tade mokhan bacha khan mokhan ge bishi lage de ta khan khabule bi nijo khabo na pare paikana pisap bi nijo sapa korbo na pare gusu bi na pare totally dependent mukhani ta khan ge sabole lage laga to idu ekdam attachment do idu bacha 3 saal tak thake rande apni tik pra morom dishi gule itu hi tala foundation ase to itu ase pichide 4-5 years hole bacha khan man kotha koi jay aro ki gule bi ta khan ni attention draw korule mon thake itu to be seen and heard itu apni la bacha do itu bishi lage pichide bacha 6 to 12 thagile disciplining lage itu pichide 10 years na 10 years thakibo pichide adult iniga aste jai to mukhan iti ki bujibo lage kushi kule do muila bacha do kiman sal ase muila bacha do moi ki kiman lage ase itu janibo lage de mukhan itu janishi kule do bacha lo debi relationship apni la family life de ঠিক থাকিব আপনি বাহার জায়গা না মিনিস্ট্রি কাম করলে বি ইটো পুরা নেগেটিভ এফেক্ট নহব দে বলে বি মখান ইটো না জানি কিনা চার্চ তি কাম করেছে মই দিকনিস আছে মই কিবা আছে গনা মিনিস্ট্রি হি ফোকাস করি না বাচ্চা তো ছাড়ি দিছো বলে তো ইচ্ছে দে ইটো লাগা নেগেটিভ এফেক্ট তো তাদে ওলাব দে ইটো পুরা মখান বেশি জ্ঞানী হব লাগে মখান পাস্টার্স কিডস কই না পিকে মিনিস্ট্রি দি থাকে আলা বাচ্চা খান বেশি নেগা চাইছো বলে তো
सब तो नहोय मुले भी साइशु कोले तखन मिनिस्ट्री अच्छी लगे मिनिस्ट्री पुरोले मन नाय बुदिशु कोले किले ऐसे कोले दो मुला मा दो बाबा दो मिनिस्ट्री देसिलु they have time for everyone except us na mano ma telephone kola fat polago morishu jabo lebe mokhan karne to time nai to duniya to ama to baba to ekta hai so na noy apni alag manu to apni hobole na parbo do to idu mokhan bujibo lage ina hoge na mokhala family mokhala ministry to ikin odi lui jabo kole do idu bujibo lage na moi idi kwade family is सबसे important है सर वो ministry नौकरी भी तो कौन होगी दे निकान बुझेस ना लेकिन मुखान आगे दी time management करा दान किन्हीं का तकिश ना नहीं सब करने time ऐसे तो मुखान ही बुझिशे बोले दो time तो उलाव लेकिन मुखान ला बच्चा खान छिटो थके दान की तो बच्चा खान के time बिशी दिवो लगे कित्या बच्चा आस्ते आस्ते दांगर हुई जाओ बच्चा 12 years ना पार करी ना दो ताई खान दो सती खान ही बिशी important हुई जाओ तो अपनी बात ताकि माते थे के लिए भी नो होने वाला टाइम भी आई जाओ अपनी फ्री हो बोले टाइम आई जाओ इतु बड़ा मिनिस्ट्री तो इमान साल तक एकला पढ़ो नेगा हुई तो ना मिनिस्ट्री तो लाइफ लॉन्ग आसे तो मखाना पर्सपेक्टिव ला पड़े से होय दुनिया दे दो रिटायरमेंट एज तो थके बोले भी मिनिस्ट्री तो अपनी एक्टिवली ना नो बोले भी प्रेयर मिनिस्ट्री गिविंग मिनिस्ट्री और एवेन्यूज बिशी आसे तो इतु बड़ा मखान ज्ञानी करिगिना कितु टाइम किनेगा करबो लागे इदो जानिबो लागे दे करिना दु की फर्स्ट असे बिशे प्रायोरिटी दे फैमिली दे बुझिसना हस्बैंड फैमिली दे तो हस्बैंड पिछि दे बच्चा से बोले भी प्रायोरिटी दे मोहन फैमिली फर्स्ट असे दे फैमिली कम्स फर्स्ट और मिनिस्ट्री भी खुद इबरा शुरू करे बिशे फैमिली दे शुरू करे दे अपनी एकदम मुई को नशना सब दुनिया गुरी थे के लिए भी अपनी ला फैमिली दे नकरिले पुंछास ना नाय नो पुंछा होशी दे इतो बड़ा मिनिस्ट्री दो अपनी ला फैमिली दे शुरू करबो लागे दे कोना मखान जानिबो मन আছে तो मदर टेरेसा बड़ा वा लगा एकदम भाव कथा एकता दो if you want to change the world go home and love your family इना कुछ दे अपनी दुनिया दो चेंज करले मन থাকিলে কোতি যাব দৌড়ি যাব মিশনারি করলে যাব নহয় না গোর যাবি আপনি লা বাচ্চা খানকে মরম করবি নেগা বসে দে না আপনি লা ফ্যামিলি দিকে মরম করবি তাই তো সাদিবি করে নাই তো বলবি তাই ইনেগা ডাঙর কথা কই না থাকে তো মুখান আমা কই থাকে খান সাদি করে কিনা থাকে খান তো মুখান কারণে তো ইসি ডাঙর কথা একটা ইতো আছে দে মই দে নি एग्जांपल একটা মন্দুক লাগা एग्जांपल भी হলি भी ইতু পৰা भी মখান লার্ন করে না কি মই নেগেটিভ নিশনা হলি भी হোসাবি ইনেগা भी হৈ যায় না ইনেগা বুঝি বলে একটা एग्जांपल কব মন আছে দে তো একটা আমাদো তাইলা মতা তাই জন্দু রিলেশনশিপ মান বাল থাকে না বেশি তুই ইনেগা হদো মতা মাকি রিলেশনশিপ বাল নাই গড়ি भी ইনেগা বাচ্চা খান কে মান টাইম না দে না আৰু মই কি কপিং করে পিছে মাকি খান বেশি spiritual coping एकदम prayer warrior जाएगा ना अलग जा रहे fasting खान दोगो मन के उठाबो नेगा करि थके कुमाय दिन नेगा थकेले don't take it otherwise ना तो मोहानी मुई को थके मोहानी टाइम तो जानिसु कोले तो को नय दे सब करने भी टाइम আছে लबी मोहान बैलेंस ना जानिले ताते ही दिक्कत हो जाए तो ना हो तो ताइजन रिलेशनशिप बाल नाय मा तो नेगा गोडी न बोइगिने इनेगा करि थके बिसे तो छोकरा दो आमाला मोरम तो पानाय दो गोडे मी आगे दे क्वादन दे फैमिली दो मोरम तो ताते पाए इनेगा क्वेश्चन होय मोरम दो गोडी शुरू करे दो लेबे ताई आमाला मोरम इतो ना जने गोर मनला मोरम इतो ना जने तो इनेगा हो खान की होय रिलेशनशिप ताते भी पिछि थकी जाय दो जल्दी इमान टाइम नो हा आगे दिबरा माकी मोता इनेगा अफेयर्स थके थान इतो खान भी तखान ला एक्सपीरियंस बना थके दे तो ताई एकता माकी ताला गर्लफ्रेंड कोना থাকিছে तो ताई करने दो इदु माकी तो ताके बिशी बुझिए आरो कोन खान इने আছে एंशियस अटैचमेंट करे मानुबरा आया मु फोन करि थके ना नलिबे एकदम रेस्ट ना दे इने गाला एकता थकी जाय दे तो ओदु माकी दो आलछि लागि ना ताई लोदे ब्रेकअप होइছে तो ब्रेकअप हदो ओदु मता दो आया मु दो आमा भी मुगे मोरम कुरा ना जाने
itu makke thakise muge bujia laga itu magi bi muge chari dise na taido nijur laga zinda do dise suicide korise na man afsos noy afsos na do afsos ase do itu bra mo khan jaige na dunia ke ki kore thakile bi mo khala board phawse kore do bishi monduk to tate ase itu bra mo khan ama khan the Mother Teresa bra kwala kotha do mondir rakhigina if you want to change the world go home and love your family morom do ministry do gordi suru kurode itu bra itu gordu na phawribi itu lobade moi otai itu kotha do bapna koi thake life begins at 40 na kon ba legise na jane holi itu do mona matha te thakire maki khan karne bishi aro moi age dibi koanishna bachcha khan ase holi bachcha khan to dangor hoi jabo hodai bachcha thaki bole nohoy hodai apni ki lagi bole nohoy dangor hoi jabo humoi bi bishi hoi jabo ministry apni la gor par kori na alak tibi kam koribole bishi ulabo de itu bra ide ka time de ministry karne hold back no koribi itu time do isor ge dibi na jaige na isor karne kam aro dangor isor pra apni ki kuti ki paribole dibo itu koribi moi age de mokhan social beings ase inega koise itu nishna mokhan hormone de oxytocin ko de happiness hormone na itu khushi pa laga hormone mokhala brain de thike mokhala mokoste itu do age de apni khan ekjon ki handshake khan korise nodeu kotha korise nega dam apni khan khushi paisna banai khushi paise hasise to manu ke niga look pa de interpersonal relationship itu khan de khushi ai laga ase de to isor do mokhan ge mula family ekla noi holi bi alak manu lod bi socialize korule ministry korule itu karne mokhan ge bonai gena ase itu karne mokhan ge dunia de patai gena ase itu bra apni la gifting ke ase ministry season laga upor bra mokhan bachcha thakya khan holi bi alok notun di thakya khan do beautification team ne khan thake na hotai na lebi kitaba ina full khan arrange kori dibo lebi volunteers koribo lebi aste deaconess khan di dalibo niga mokhan laga years laga upor de ministry bi alak thake do itu bra mokhan laga years la pore mokhan la time la pore ministry du bi mokhan la time du saigena itu kuri thakibo lage na aru last to ke se ministry na first moi ke bishe family first na priority de family first piche de ministry na lebi ministry de family de se aru piche de work kam da se na personal calling to kam dibe mokhan ekta buji bole thakya do ministry do apni la family dibe ase apni laga work dibe mokhan Christian khan do itu mola family la time alak itu mola kam ase itu alak ministry time de alak itu no hoy de lebi mokhan kot thakile bi Christ likeness mokhan itu do sok dibe isur laga ichha itu do jani na thakibo lage na to mokhan la work commitments naga manu khan bishi kini ga ase office ti jai na jai office to na jai tongkha to pai na tongkha to khai lebi office ti deni jabo jodi gor jai jabo aro manu kam thaki kina office tebo line di rukhi thakibo iman do aro line aibo kiba toko paisa na dile nehilibo na iniga sido mokana society de to apuni bi Christian ekta kurigena leader ekta kurigena apni la personal calling apni office ti nole kiba business ki de apni tade apni la work ethics to kiniga isor ge jana maki ekta kurigena tate dekhas na apni la face to alak family de alak ministry de alak kam de alak kiniga ase de jani wala ge de na no way na mokhan kam di do alak hoi jabo kam de he mokhan di display kro lage iniga church ti iniga I had them di mokhan ekdom isor ge honor kuna thake nishna itu bahar jadan dia itu bishi ulawo lage de mokhala color do true color do bra itu mokhala priority de work commitments itu bi mokhan ekdom lage de mokhan naga society de mokhan itu compromise no kurigena moi tongkha pa se to tongkha pa la to thik kam kurule aru tati hi moi isor ke jani thakya ido reflect kurule idu bishi lage ase de kurigena idu koi de ase de to mokhan itia kwa de balancing ministry family and personal calling inga mokhan koi na ase to tinta debi ekta bi pheka bole nai
এই তো ছাড়ি লেবে ইটো দুইটাই নলেবে ইটো একলা হৈ যাব ইটো নহয় নবে সব ইন্টার রিলেটেড আছে আৰু সব তো লাগে দে ইটো ব্যালেন্স কৰিব কাৰণে মখান ফার্স্ট পয়েন্ট তো কি কৈছে মই টাইম কি কৈছে টাইম ম্যানেজমেন্ট ইটো ঠিক বুজি ললে বেশি হেল্পফুল হ'ব দে আৰু পিছে দি মই সেকেন্ড কি কৈছে priorities na priorities itu কৈছে দে তো টাইম ম্যানেজমেন্ট দিটো 888 কাম rest karne aru rituals aru priorities ki kuise family first pichide ministry pichide mohana work commitments na libi itu sob to aru bi sob iniga ase aru sob ti thik thakibole mohan balance itu kuri thakibo lage de dubra ki olo libi jani gina apni khan ye koi dise holy spirit la kam ekta do to remind us afresh itu so तो आपने खान इदु जगह छाड़ेगे ना निजोर गोर जा पीछे देवे कित्या इदु लागे होली स्पिरिट ही इन्हें का हिकी थकीशे ना इन्हें का अपने खान के रिमेम्बर करूँले पारेगे ना इदु की हिकीशे तो प्रैक्टिस करूँले पारेगुले हुक्ति दिबुले दिबुदे कोई ना मुइला हमोई दो इदी शेष करे से clarification की बात क्वेश्चन होती बोले ताकि लोग हमोई बोली देते